12 शबान जुमा के दिन सब लोग सिर्फ 1 मिनट की तस्बीह कर लें। आज हर तकदीर बदल जाएगी। मगरिब से पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको कोई तंगी है, अगर आपको कोई परेशानी है, आपको गुर्बत है, आपके घर में कोई भी परेशानी है, आप कर्जदार हैं या किराए के घर में रहते हैं, या आपकी औलाद नाफरमान है, या आप पसंद की शादी करना चाहते हैं, तो आज 12 शबान जुमा के दिन, ये शबानुल मुअज़्ज़म का दूसरा जुमा है, और आज के दिन आपने ये तस्बीह कर लेनी है। ये 1 मिनट की तस्बीह है। ये 1 मिनट का छोटा सा वजीफ़ा है। ये करने के बाद आपके घर में दौलत के ढेर लग जाएंगे। आपके घर में इतनी दौलत आएगी कि आपको खुद समझ नहीं आएगा कि मेरे घर में दौलत कहाँ से आ रही है। नाजरीन, ये वजीफ़ा, ये तस्बीह ऐसे कमालात दिखाएगी कि आज तक आपने ऐसा वजीफ़ा नहीं किया होगा। आप खुद हैरान हो जाएंगे। जो कोई परेशानी है, रिज़्क की तंगी है, आप में से कोई भी परेशान है, बेरोज़गारी की वजह से आप में से अगर कोई बीमार है, ला इलाज बीमारी है, बीमारी ख़त्म होने का नाम तक नहीं ले रही, सिर्फ़ ये सूरत पढ़ के आपने दम करना है और इंशाअल्लाह बीमारी मिनटों में दूर हो जाएगी। अगर आप रिश्ते की वजह से परेशान हैं तो ये दम कर लें, रिश्ता आपको मिल जाएगा। गौर कीजिए कि आज जुमा के दिन का ये वजीफ़ा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट्स में अपने मसाइल बताते हैं और हम इनके हल को फौरी तौर पर बता देते हैं, और बहुत से लोगों के मसाइल, बहुत से लोगों की परेशानियाँ, बहुत से लोगों के जज्बात सुनने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि लोग आजकल पैसों की कमी की वजह से, गुर्बत की वजह से, घर में बेसुकूनी की वजह से बहुत परेशान हैं और हर कोई नफसा नफसी के आलम में है। नाज़रीन, नज़र बद और हसरत, जादू, जिन्नात के चक्कर चल रहे हैं। आज एक ऐसा वजीफ़ा आपको बताऊंगा कि आप में जो कोई परेशान है, रिज़्क की वजह से पढ़ ले, जिसकी दुकान नहीं चल रही वो दुकान चलाने के लिए पढ़ ले, जादू टूने के लिए पढ़ ले, रिश्ते के लिए पढ़ ले, नई शादी, पसंद की शादी के लिए पढ़ ले। नाज़रीन, रब की ज़ात किसको फरिश्ता बनाकर भेजेगी और आपके घर में बरकतें, आपके कारोबार में बरकतें आ जाएंगी। आपका बंद कारोबार खुल जाएगा। आपकी तमाम रुकावटें, बंदिशें हट जाएंगी। मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। आप रिज़्क और दौलत के लिए पढ़ लो। आप में से कोई कर्जदार है, करोड़ों का कर्ज है। कर्जदार, जब कभी इंसान कर्ज के बोझ में आ जाता है, कर्ज के पहाड़ के नीचे आ जाता है, तो बड़े बड़े अपने बहन भाई भी आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। हकायक की बातें की जाती हैं। यहाँ ये वज़ाइफ तो हर कोई बताता है, लेकिन हमारा मकसद लोगों के हकायक बताना और बेहतरीन वजीफ़े बताकर इनकी परेशानियाँ दूर करना है, इनको कर्ज के दबाव से दूर करना है। नाजरीन, आज का ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। आप घर बैठे बैठे करोड़ों पति बन जाएंगे। अगर आप गरीब हैं तो आपके हालात बदल जाएंगे। अल्लाह वालों, खुदारा जुमा के दिन ये वजीफ़ा पढ़ कर देख लो। वो लोग जो आपको देख कर रास्ता बदलते हैं, वो लोग जो आप पर एतबार नहीं करते, आपकी कर्ज की अदायगी में मदद नहीं करते, अल्लाह के हुक्म पर वो बंदे खुद चलकर आपके पास आएंगे। मैं तो सिर्फ रब की कुरानी आयत बता रहा हूँ, कुरान का वजीफ़ा बता रहा हूँ। कुरान का एक एक हरफ, एक एक ज़ेर ज़बर सच है, हक है, हक ताला के अल्फाज हैं। आपने मुझ पर नहीं, आपने कुरान की इस आयत पर कामल यकीन करते हुए वजीफ़ा पढ़ना है। आपने रब से मांगना है, वो रब जो खालिक भी है, जो मालिक भी है, राज़िक भी है। इंशाअल्लाह ताला कुल्ले शैइन कदीर भी है। दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर आज जुमा के दिन सिर्फ ये वजीफ़ा पढ़ लीजिए। रिज़्क और दौलत का ऐसा सैलाब आएगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी। शबान ख़त्म होने से पहले पहले आपके तमाम काम संवर जाएंगे। बेटी के रिश्तों के लिए परेशान हैं, बेटियां खुद पढ़ लें, माँ बाप पढ़ लें, रिश्तों की तमाम रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप अपनी किसी से बात मनवाना चाहते हैं, बीवी अपने शोहर से मनवाना चाहती है, तो आज जुमा के दिन, शबान के दूसरे जुमा के दिन आज ये वजीफ़ा कर ले। जुमा के दिन ही रब को मनाने का बेहतरीन दिन है। हर वजीफ़े की अपनी अहमियत है। आज जुमा के दिन का ख़ास वजीफ़ा आपके हवाले कर रहा हूँ। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप जिस मकसद में कामयाबी चाहते हैं, आपका जो भी मकसद है, बस आपने वो मकसद की नीयत कर लेनी है।
نیت زبان سے کر لیں، نیت ذہن میں کر لیں، بس آپ نے نیت ضرور کرنی ہے۔ اس کے بعد آج جمعہ کے دن آپ کسی بھی نماز کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب یا عشاء کے بعد آپ نے وضو کر کے یہ نماز پڑھنی ہے، اور نماز کے بعد یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ آپ نے کر لینا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ یہاں سے آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو درود پاک نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں، یا آپ اتنا پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بھی کافی ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ، یہ درود ہر ایک کو آتا ہے۔ یہ درود پاک آپ نے کم از کم 3 سے 7 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے، جتنی بار بھی پڑھ لیں، لیکن پڑھنا طاق بار ہے، یعنی کہ 3 بار پڑھ لیں یا 7 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اور پوری توجہ اور دھیان آپ نے اپنے وظیفہ پڑھنے پر لگا دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ ایک بار میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ انا اطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور میرا رب فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھے میرا شکر ادا کرتا ہے، میں آسمان سے فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اس بندے کی حاجات کو، خواہشات کو، ہر شے کو 10 گنا بڑھا دو۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق اور دولت میں 10 گنا اضافہ ہو جائے تو آج جمعہ کے دن آج اپنے رب سے مانگ لو۔ آج جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں بس یہ کر لو۔ تو ناظرین، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 نام یا رحمان یا کریم، ان کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، ایک بار طریقے کو سمجھیے۔ آپ نے ایک بار اعوذ باللہ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر 3 یا 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر کو بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین کو بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ تو دوستو، بھائیو، یہ تھا ایک چھوٹا سا وظیفہ۔ اس کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کا طریقہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آج آپ نے اللہ تعالیٰ سے بات منوا کر اٹھنا ہے۔ آپ نے رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ دینی ہے، اور میرا محبوب، میرا رب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دے کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت بیان کرنی ہے، اور اللہ کو کہنا ہے کہ اے اللہ، یہ میرا جائز کام ہے، مجھے اس میں کامیابی عطا فرما دے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ کی نسلوں کو کامیاب کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ وظیفہ اتنا کامیاب ہے کہ آپ کے گھر والے خود پوچھیں گے کہ یار تم نے کیا کیا ہے۔ گھر آ کر آپ کے رشتہ دار آپ سے پوچھیں گے کہ یہ کیا جادو ہوا ہے، ہمیں بھی بتا دو۔ دیکھنا آپ کی قسمت کیسے بدلتی۔ انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کے ہر کام آسان ہو جائیں گے۔ اس لیے ناظرین، آج شعبان المعظم کے دوسرے جمعہ مبارک کو یہ وظیفہ ضرور کر لیں۔ آپ کے پاس پورا دن اور رات ہے، آپ یہ وظیفہ کسی بھی ٹائم کر لیجئے گا، اور پھر ہمیں کمنٹ باکس میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔